вақтҳои охир дар шабакаҳои иҷтимоии интернет ба хусус дар саҳифаҳои фейсбук дар робита ба ҳаводисе ки ба шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон дар қаламрави Федератсияи Россия дағ доранд сару садоҳои зиёде ба маърази намоиш гузошта мешавад. Бояд гуфт ки ба ҳар як қазияе ки дар қаламрави Федератсияи Россия дар нисбати шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон мешавад, ба ҳар як ҳаводисе ки хоҳ кӯчак бошад, хоҳ доираи васиътар дошта бошад, сафорати ҷумҳурии тоҷикистон ҳатман вокуниш нишон медиҳад. Ин чиз мусаллам аст, ин чиз аниқ аст. Зеро ки мо дар доираи муқаррароти дипломатӣ вазифаи асосии мо аз он иборат аст ки аз манфиатҳои шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон дар қаламрави кишвари иқомат пуштибонӣ намоем. Аммо бояд як чизро ҳамагон бояд бидонанд ки дар робита ба ҳар як ҳодиса мо бояд дар доираи муқаррароти дипломатӣ расман маълумот дастрас намоем. Гузашта аз ин бо истифода аз имкониятҳое ки сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дорад, бо иртибот бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, бо шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон, диаспораи миллии тоҷикистон, то нуқтаи ниҳоии муайян намудани ҳамин ҳаводис мо аз расонаӣ кардани ин ҳодисаҳо дар матбуот ба хусус дар саҳифаҳои интернетӣ худдорӣ мекунем. аммо бубинед ки вақтҳои охир ин чиз ба як шакли муд даромадааст ва нафарҳо, гурӯҳҳо ва шахсиятҳои алоҳидае ки мехоҳанд бо нишон додан ва ба маърази намоиш гузоштан дар саҳифаҳои шахсии худ дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз ин чиз ба ибораи капитали сиёсӣ ба даст биёранд. Аммо ин аслан ба манфиати кор нест ва ин чизро бояд ки то ба охир дақиқ намоем. бармегардем ба як ҳаводиси тозае ки ахиран дар саҳифаҳои яке аз корбарандагони фейсбук аввал расонӣ карда шуд ва пас аз он баъзе расонаҳои хабарӣ бо истифода аз ин маълумоте ки дар саҳифаи фейсбукии корбари фейсбук гузошта шуда буд маълумоти зиёде пахш карданд ва ин чиз дар ҷомеаи тоҷикистон, дар ҷомеаи тоҷикистониҳои Русия, дар шабакаҳои иҷтимоии интернет ва дар расонаҳо сару садоҳои зиёдеро баромад. Сухан дар робати он мерафт ки дар ноҳияи Пушкинои вилояти Москав шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон Ҳамдамов Комилҷонро гӯё ки сарашро буриданд ва ин кор маҳсули дасти нажодпарастони рус аст ва ҳамин чиз ки дар фейсбук гузошта шуд сару садоҳои зиёдеро ба амал овард. бояд гуфт ки аз ин ҳодиса ҳанӯз 7 майи соли равон сафорати ҷумҳурии тоҷикистон ва ниҳодҳои сафорати ҷумҳурии тоҷикистон хадамоти муҳоҷират, хадамоти консулгарӣ аллакай огоҳ буданд. аммо бинобар он ки мо маълумоти дақиқ ҳанӯз надоштем, бинобар он ки дар байн рӯзҳои истироҳат буданд ва дастрасии комил ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ба сохторҳое ки метавонистанд маълумоти дақиқ дар робита ба ин ҳодисаро ба сафорати ҷумҳурии тоҷикистон пешкаш кунанд, бинобар ин ки мо дастрасӣ надоштем, мо аз расонаӣ кардани ин ҳодиса худдорӣ намудем. аммо 9 майи соли равон дар рӯзи ид дар саҳифаи ҳамин корбари фейсбук ин чиз расонаӣ карда шуд ва сару садоҳои зиёдеро ба амал овард ки гӯё ин куштори маҳз нажодпарастонаи русҳо дар нисбати мардуми тоҷик, намояндаҳои миллати мо ҳаст ва гӯё ки сари шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистонро буриданд. маълумот ки феълан мо рӯи даст дорем маълумоти дақиқ аст ва мо аллакай медонем ки 7 майи соли 2015 аз болои ин ҷинояти содир шуда парвандаи ҷиноӣ боз шудааст ва ҳамкорони мо ҳангоме ки ба ҷои воқеа рафтанд бо муфаттише ки ҳамин ҷиноятро баррасӣ мекунад вохӯрданд. ҷаноби Ивашкин ки сармуфаттиши кумитаи тафтишоти вилояти Москав аст, маълумоти дақиқро дар ихтиёри сафорати ҷумҳурии тоҷикистон вогузошт ва бинобар маълумоти пешакии тафтишот ки мо ҷузъиёти онро ба пуррагӣ ифшо намекунем, аммо чанд нуктаи муҳимро мехоҳем дарк кунем. маълум шуд ки ин ҳодиса ҳанӯз шаби 3 ва 4 майи соли равон рух додааст ва ин ҳодиса бештар аз ҳама якум ҷанбаи нажодпарастӣ надорад, зеро ки ин ҳодиса дар ҳолати нишастан якҷоя дар сари як дастурхон нишастан ва майнӯшӣ рух додааст ки ин
سرخوشی که شبانه بود به کشتار شهروند جمهوری تاجیکستان آورده رسانده است. چیز دوم، گویا که سر شهروند جمهوری تاجیکستان همدم افرا بریدن این اصلا حقیقت ندارد، زیرا که هم تفتیشات معلوم شد، هم کارمندان ما که در جای واقعه بودن معلوم کردند که هنگام مناقشه سر دسترخوان بعد نوشیدن نوشابه سپرتی نفری از آنهایی که اونجا با دعوت خود همدمов که در الکتریچکا شنا شدن و یک جای آمدن، نفری سر مستی وقتی که مناقشه میشه با اطویار که به گردن او زده است و پسند با کارت چند کارت دیگر زدن، اما این اصلا جنبه نژاد پرستی ندارد. چیز دوم. چیز سوم، ادعای اون که گویا که شهروند تاجیکستان برادر همدمов کامل جان همدمов اولوغبک به سفارت جمهوری تاجیکستان آمده باشد و او را در سفارت جمهوری تاجیکستان قبول نکرده باشند و بیرون از در کرده باشند، اصلا یک تهمت محض است، زیرا که چنانی که معلومات نشون داد یگان نفر در رابطه با این حادثه رسما به سفارت جمهوری تاجیکستان مراجعه نکرده است، از جمله برادر رحمتی کامل جان همدمов که امروز در ملاقات ما نشسته است و امروز ما را به سفارت خوندیم. ما با نظر داشت همین بیان کردن همین سه نقطه اساسی چند نوار کوتاه از صحبتمون با برادر مرحوم کامل جان همدمов اولوغبک همدمов را به قضاوت شما شهروندان جمهوری تاجیکستان و بینندگان تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی وامیگذاریم و یگانه خواهش ما این است که در دایره ترتیباتی که در تمام دنیا معلوم است نباید از حوادثی که به تازگی رخ داده است بدون گرفتن معلومات صحیح، معلومات دقیق رسانه‌ای کنیم. من عکس میشم، من گفتم کمی خیلی من میدونم، یه بار خواب میکنم، دو بار فوتبال میکنم، میزنم تو خواهرات میشم، تو من میدونم. برای اول نرمانه، انو پدرانت عرق خواهم نخو ما وقتی تو میدونم. تو خواهد یاد دو بار خواب میدم، ممکن بود چی با میکنم، اما دامو باش کنیم. من خواهد بوده باز کردیم بود تمام کرد. تو ایجاد برآمده است که او تحقیقی کرده، لیکن همون جایی کو مادرانی یا پسری آن ترایون چیزی همون گفته بود که بود. دیدی دارم؟ دیدم سوال دید. ما تابلی ندارم. دارم دیدی؟ بعد وزد خد وقتی وزد پیشی که زمان وقتی آدم شوال پایدو نیدوه. اما اگر شده کردم، آیا بود یا بودش خیرو یا نیبایش. من گفتم اپرنواز کردن نکو که خطن کمیدان یا کمینید. خطی با یقین تو صحبت کردم میره جوری کردم میره. بعد من خیلی دام آمده مرد. اینجا خودش تایی باید دیگر کاربرد کردید دیگر. من برد بیستم. من وقتی که تشتوی بود، پدر تشتوی قدیم نست کردم. من خواهم که اون فاطمات که خیرور پنیمای تفاورت در حیاتون نکن برو من اکنون میدونم که نمیدونسته که همون حادثه شده خیلی آنها برکار بودن نمیدونسته. اگر من میدونستم که ما یک داوده جوگیگی در این نمیدونه. درست گفتن درست. وقتی که ظلم آمد این مانده درد شد. نوابسته از این سفارت جمهوری تاجیکستان با خانواده مرحوم و نزدیکان وی اظهار همدردی عمیق خویش را بیان می‌کنم. ما در این لحظه‌های وزنین با آنها هستیم. این چیز مهم است. چیز مهم دیگری که من می‌خواستم با استفاده از فرصت درک نمایم این قضیه تحت کنترل شخصی سفیر تاجیکستان در روسیه امام‌الدین ستارov قرار دارد و ما از جانب روسیه قاطعانه طلب می‌کنیم که گناهکاران این حادثه خونین در نزد قانون مجازات شوند و این چیز را ما تا به آخر تحت نظارت خواهیم گرفت. و چیز سوم با استفاده از فرصتی که به عمل آمده است و میان آمده است، من میخواستم از همه هموطنان در قلمرو فدراسیون روسیه خواهش کنم که هنگام آمدن کار و زندگی کردن در قلمرو کشور بیگانه، در هنگام انتخاب جای زیست
رفیقانی که آنها کار زندگی میکنند با کیلودار و موقع زندگی خودشان احتیاطکارانه رفتار نمایند، خود را احتیاط کنند و در حالت‌هایی که خود نکرده به مشکلات روی آوند سراول به نمایندگی رسمی کشورشان در فدراسیون روسیه و سفارت جمهوری تاجیکستان مراجعه نمایند.